मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है, हैप्पी मंडे। हाँ बिल्कुल भी नहीं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आई एम इन अ टेरेबल मूड बिकॉज हमारे थोड़े टाइम ऊपर नीचे हुए हैं आज काम करने के, और मैंने अली को कहा है कि मेरे साथ ये दोबारा मत करना। आई हैव अ वेरी ऑकवर्ड रूटीन दीज डेज़, तो प्लीज़ अली ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप मुझसे 14 एपिसोड्स करवा लिया करें एक हफ्ते में, लेकिन मैंने इस वेले ना बुलाया कर प्लीज़, अल्लाह दा वास्ता है। आप इसकी शक्ल तो देख ही रहे हैं, 12 बजे 14 बजे में काफ़ी कुछ बजा हुआ है, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। एनीवे, हाँ, और वो दूसरा जो है पंजाब में वो जो आंखों का वायरल वो डिजीज़ वो चल रही है, आज शोब में पता नहीं क्या जी जी पिंक आए, उसके 4 लाख पेशेंट हो गए। लेकिन सर, हुकूमत ने कहा कि आपने घबराना नहीं है, वी हैव एम्पल आई ड्रॉप्स एंड मेड्स। तो still we like to short it and you know make more money out of it. By the way, मैंने वीकेंड पे शादी अटेंड की थी एंड a lot of waiters there were wearing sunglasses, ठीक है, और मैं जगह का नाम भी नहीं लूँगी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी बिकॉज उनकी रोज़गार थी, बिकॉज ऑब्वियसली they can't afford to sit at home and everything else. बहुत सारे वेटर्स थे जिन्होंने ग्लासेस पहने हुए थे एंड they were working there. तो मैं एक हॉस्पिटल में गया जहाँ पे एक जो हेल्पर थी उनको हुआ हुआ था, और उनको कहा कि आप तो थोड़ा सा ध्यान। बट दैट्स हाउ इट इज। आई मीन वो वाला सीन नहीं है ना कि बस आपने पहन लिए और थोड़े हाथ वाथ साफ कर लें, कोशिश करें कि किसी तरफ ट्रांसफ़र ना हो। लेकिन मुझे शादी अटेंड करने के बाद घर आई थी ना, तो मुझे वहम खुद ही स्टार्ट हो गया था कि हो सकता है मैनू हो जाए। हाँ नहीं, वो तो अब कोई बात भी करता है ना तो एकदम से आंखों में खारिश शुरू हो जाती है। इसमें ये है कि जाहिर है बेचारे लोगों ने रोजगार कमाना है, वो किस तरह से करेंगे, लेकिन आजकल के दिन में जो एक चीज़ अवॉइड की जा सकती है वो है गैर ज़रूरी जप्पियाँ और पपियाँ। एब्सोल्युटली, ये अगर आप लोग अपने आप को बचा के रखें तो मेरे ख्याल से अगले बंदे की भी बचत हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, चलते हैं हम पहली खबर की तरफ। और सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा आप लोग देख ही रहे होंगे, मियाँ जद्दों आएगा लापता जाए वाला सीन चल रहा है। लेकिन मियाँ साहब ने जो है अब थ्रू इसहाक डार जो उनके माउथ पीस बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो है ना नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ साजिश करने वालों का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। इट्स लाइक डू यू हैव अ चॉइस, यू डोंट हैव अ चॉइस अदरवाइज, राइट। एंड इस पार्टी का हर मामले में अगर आप देखें तो ट्रेंड यही होता है, अल्लाह ते छोड़ दो। नहीं देखिए, ये आप इसमें जो है ना विक्ट्री लैप लें, उसकी वजह ये है कि इसका मतलब है कि उन्होंने वो भी माहौजारियाँ देख रहे हैं। ऑफ कोर्स, तो हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि बदला लेने की ताकत रखते हो तो ले लो, नहीं रखते तो माफ़ कर दो, कोर्ट कचहरी नहीं जाना और कुड़ना नहीं, बस ये जिंदगी का असूल है पाकिस्तान में। एंड आई थिंक यू हैव गिवन एक आपने फाउंडेशन बना ली है अपने वापस आने की, तो ठीक है, इस तरह के बयानात देके आप ही अपने लिए आसानी पैदा करें और आसानी से वापस आए मुल्क के अंदर, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो यहाँ पर और हमें मौका मिले कि हम कंटेंट क्रिएट कर सकें। हाँ नहीं, अब तो लेवल प्ले, अब तो ये हैवी है अब तो बॉय पूरी टीम के साथ आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस मुल्क को अपने इनके शर से भी महफूज रखे। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। जासिर के साथ अलबत्ता मैं, जासिर शाउट आउट टू यू, मैं शादी पे थी तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम तो बहुत करीब रहती हो एयरपोर्ट के, जाना बनता है माँ हो, तो अब हो सकता है कि आप लोगों को मैं भी वहाँ पे नारे मारती नजर आऊँ जस्ट फॉर कंटेंट। नहीं, लेकिन पार्टी तो कह रही है कि आपने एयरपोर्ट नहीं आना, आप सीधा मीनारे पाकिस्तान आए। वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि एयरपोर्ट में रश पड़े या उस किसी इर्द गिर्द वाली जगह पे भी रश पड़े। कभी इतना आसानी ना पैदा करना मेरी जिंदगी। मैं आज़ादी चौक नहीं आ रही, बेशक हालांकि सीधी सीधी सड़क जाती है, लेकिन इतनी दूर कौन जाए अभी। खैर, आपने मेरा प्लान रद्द कर दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसके अंदर ये थी कि जब राना सनाउल्लाह ने कहा कि वी हैव मेड अ स्पेशल ऐप, एक हमने ऐप बनाई है जिससे हमें ये पता चला कि ये जो बंदे ने कहा था कि मैं वहाँ पर आऊँगा तो वहाँ पर आए हैं कि नहीं आए हैं। और अली, छोटी सी, आप पहले बोलो फिर मैं बताती हूँ। छोटी सी एक ये बात है। सो आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द स्टार्टअप्स, ठीक है, और वहाँ पे ना बॉयज़ कोडिंग कर करके वो ऐप बना के सीरियस किस्म का काम करके दे गॉट रियली टायर्ड ऑफ इट। एंड रमज़ान आ गया तो वी वर ओवरवर्क्ड, मतलब यही होता है कल्चर स्टार्टअप्स का कि सब थक जाते हैं। तो हमसे ना सैरी के टाइम नहीं उठा जाता था सारों से, हम लोग फ़ोन भी करें ना तो बस बंद करके, तो वी थॉट ऑफ मेकिंग इट समथिंग फन, ठीक है। तो बॉयज़ ने बैठ के सिर्फ 5 लोगों के लिए, 4 लौंडे थे और मैं थी, उन्होंने एक ऐप बनाई जिसका नाम ही, हमने कहा कि अब रमज़ान में गालियाँ तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। उन्होंने ऐप बनाई जिसका नाम था फिटे मुँह, ठीक है। उसके अंदर हमने अपनी वॉइसेस डाले जिसके अंदर वो फिटे मुँह कह रहे और मैं दुर फिटे मुँह कह रही हूँ, और 3-4 उससे लफ्ज़ डाले। एंड वी यूज्ड टू वेक अप ईच अदर ड्यूरिंग द रमज़ान इस तरह से कि जब तक मैं जवाब नहीं दूंगी 3-4 दफ़ा, दे वुडंट लेट गो ऑफ मी। इट वाज अ फन वे टू डू इट। अब आई डोंट नो इन्होंने अपनी ऐप में क्या किया हुआ है, आई एम नॉट श्योर। इन्होंने जो भी ऐप में किया हुआ है, ऐप आपको पता है कि पाकिस्तान में ना कोलैप्स कर जाती है। बिलियंस ऑफ पीपल जो नवाज शरीफ को वहाँ पर रिसीव करने जाएंगे ना, ऑफ कोर्स
تو خیر لیکن انہوں نے یار ایٹ لیسٹ انہوں نے تھوڑا سا انیشیٹو تو لینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کے پاس وہ ایپ کی ایکسیس ہے کسی کے پاس میں مینو بھی دو, میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں. I'm just curious how it looks like. نہیں خالی دیکھنا کیوں ہے, اس پہ ایک دفعہ اگر ایکسیس مل جاتی ہے تو ماحوزاریہ کے ایپیسوڈ شیئر کرنا. وہاں پہ شیئر کریں. اچھا بلا نمبر ہوگا, مطلب پھر بھی بات ہے موقع پہ پہنچے نہ پہنچے, ایپ پہ تو بندہ کافی ہوگا. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. خیر اچھا جی آگے چلتے ہیں. اور اگر یہ تو سیاسی بات تھی نا, تو وہ جی ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, آئی ہیو ٹو سے دس کہ اچھے ہوں گے, بہت ہوں گے, بہترین ہوں گے, لیکن آئی ایم کائنڈ آف ٹائرڈ آف سینگ ہم آن ٹی وی اینڈ آل دا ٹائم. لائک وہ نا اوور فیڈ ان کی چل رہی ہے اس ٹائم پہ. تو وہ اسٹیٹ کے خرچے پہ جو ہے, جبکہ کمرشل فلائٹس جا رہی تھیں اسٹیٹ کے خرچے پہ, وہ اسٹیٹ کے جہاز کے اوپر اپنا عمرہ کرنے گئے. ناٹ اونلی دیٹ, جب وہ نیو یارک میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ پیرس میں لنچ کرنا چاہتا ہوں, کہ ڈنر کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ آل دا وے وہاں پر گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے لنچ کیا, ٹھیک ہے, آل ایٹ آور ایکسپینس. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ بینگ اے ٹیکس پیئر سٹیزن آف پاکستان؟ اچھا اس میں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جہاز رکا تھا ریفیولنگ میں پیرس کے لیے, لیکن میں نے نہیں اتر کے کھانا کھایا, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ وہاں پہ اترے, وہ آئیفل ٹاور گئے, انہوں نے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھایا. اچھا سو یہ تو وہ چیز ہے جہاں پہ ڈسپیوٹ ہے. اب کوئی کرے ذرا نا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تو پتہ لگ جائے گا. لیکن وہ جو یہ گئے ہیں سعودی عرب جہاز لے کے اپنا, وہ تو ہوا ہے, وہ تو ہم نے تصویریں سامنے آپ کے وہ ویڈیو سب کچھ بنا ہوا ہے. ہاں سو اور وہ مجھے نا یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی کہ مطلب فرانس فونس بھی ٹھیک ہے, اللہ کے گھر اگر جانا ہے تو کیوں اپنا جہاز لے کے, مطلب ششکے کے ساتھ کیوں جانا ہے آپ, مطلب آج ہی انکساری اپنائیے نا, فرسٹ کلاس پہ چلے جائیں کمرشل جہاز کے اوپر اگر آپ کو بہت آخر آئی ہوئی ہے تو. ہاں, اور یہ ان کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے, جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے مطلب کیوں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. اتنے تو پیدل جانے والا کام ہے, تسی جہاز سے چاہ رہے ہو, یہ بھی مطلب ایکسیس سے بی اے وائب, ٹھیک ہے, کہ میں کمرشل پہ گیا, میں ننگے پاؤں وہاں تک گیا. ہمارے بزی بوائے بھی یاد ہے جہاز لے کے اپنے سسرال پہنچ گئے تھے. دیر از سم تھنگ اباؤٹ جہاز علی. نہیں وہ ظاہر ہے. اچھا اس میں نا ایک اور چیز بھی ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ جہاز کا سفر نا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے انٹرنیشنل فلائٹ میں 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جا کے کھڑے ہو جانا, یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. لیکن اس میں پرائم منسٹر کو مطلب وہاں سے آتے ہوئے تو شاید یہ کرنا پڑے, یہاں سے جاتے ہوئے نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ بالکل 15 منٹ پہلے پرائم منسٹر کو جہاز میں بٹھائیں گے. پروٹوکولز ہوتے ہیں, مطلب آپ تو بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں, آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں سو اپنا جہاز لے کے جانا, اس میں نا وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس سہولت یہ والی آ جائے نا, ایک ہے کہ یہ تو کم از کم پتہ ہے نا کہ جو کمرشل فلائٹ ہے اس نے 3 بجے فار انسٹنس اڑنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مطلب چاہے 10 منٹ پہلے جہاز میں پہنچو, 3 بجے بہرحال آپ نے پہنچنا ہے. اس میں جو یہ ہے نا کہ سر چلیں یار ایک پہلے چائے نہ پی لئیے, اپنا ہی جہاز ہے. اور تم نے اس کو بیٹری نہیں لگائی تھی نا, تو کیوں میری زندگی کو خوار کرتے ہو. اچھا گئے, لیکن ہاں ایک تو یہ بات آف کورس لائک یہ نا ایک نشہ ہے جو منہ کو لگ جاتا ہے, اور جو بھی آتا ہے اس سیٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ میں جتنے عرصے کے لیے نا ایٹ لیسٹ میں یہ تو کر کے جاؤں. یہ نشہ نہیں منہ کو لگانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ مطلب پرائم منسٹر یہاں پر آپ ساری زندگی تو رہتے ہی نہیں, مطلب ساری زندگی تو چھوڑیں, یہاں پہ تو آج تک کسی نے اپنا 5 سال کا ٹینیور نہیں پورا کیا. میری بات سنو, شہباز شریف نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اس تھوڑی سی پریمیئر شپ کے پیچھے تاکہ وہ جو ہے وہ شیروانی پا سکے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, شوق کا کوئی مول نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آج آپ کو پریمیئر شپ یہاں پہ آفر ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے کنٹیسٹ بھی کچھ بھی نہیں کرنا, آپ کو ہم جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈالیں, آپ کیا یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے؟ اچھا میں آنیسٹلی نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نیک آدمی ہوں, میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہی کہا تھا, یہ لوگ کیونکہ بہت امیر ہیں آلریڈی تو ان کے یہ والے شوق ہیں. ہمارا یہ ہوگا کہ یار میں نا اکانومی چلے جاؤں گا, پیسے جو میرے اکاؤنٹ چ پا دیو, تاری مہربانی. اسی پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر بھی نہیں آواں گے. ہماری یہ بھی بات ہے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, پروٹوکولس بھی نہیں لگیں گے اینڈ ایوری تھنگ ایلس. چلے ہاں, لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ایز اے ٹیکس پیئر سٹیزن اگر آپ ہیں تو آپ کو شاید اس بات پہ اس کا گلا گھونٹ دو ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی. سوری. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ ٹیکس پیئر سٹیزن ہیں تو آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی, لیکن ہن نسی کی کریے NGA. اچھا یار یہ ہے سائفر کیس جو چل رہا ہے, چیئرمین PTI شاہ محمود قصوروار اعظم خان گواہ بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسد عمر جو ہے وہ ملزمان میں شامل نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں وہ؟
وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان پہ فرد جرم جو ہے وہ عائد میرے خیال میں ہو گئی ہے. سو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سزا ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں پہ کیس اب چلے گا اس بارے میں. تو میں اب وہ تو خیر ظاہر ہے یار, یہ مطلب آپ کے سامنے ہی ہے, آپ کو بھی اتنا ہی پتہ ہے, مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے. میں صرف اس میں نا ایک مزے کی چیز, مزے کی بھی کیا, لیکن آپ آئرنی یہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی اگر خدا نہ خواستہ پھائی بھی لگ جائے نا تو تمام لوگوں نے بشمول پی ٹی آئی کے یہی کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. بیچارہ یار کیا ویسے نا قسم سے, لیکن یہ کہ نام رہ جائے گا ان کا, اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ ایسی کوئی بات ہو, ہم تو یہ بالکل بات نہیں کرتے. سب کو عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے. دنیا میں ہم گنہگار لوگ ہیں, خود سب نے چبلیاں ماری ہوئی ہیں, تو ہم تو سب کے لیے معافی کی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, وہ تو ویسے ہی ہم مذاق میں لگے ہوئے تھے. اچھا اسی کے نیچے یہ خبر دی ہوئی ہے, میں نے شروع یہاں سے کوئی نہیں کیا تھا, کہ پیٹرول جو ہے وہ 8 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل جو 11 روپے لیٹر جو سستا ہو گیا, اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سستا ہونے کے پیچھے کوئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ڈالر کیونکہ سستا ہو گیا تو اس لیے اس کا فرق جو ہے اس پر آ گیا. I was reading that piece by Amar Khan, اگر آپ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, so he talked about this کہ administrative tactics جتنے زیادہ آپ یوز کریں گے ڈالر کو سسٹین کرنے کے لیے, it's not going to work in the longer run, right? لیکن ہم وہی کیے جا رہے ہیں, whatever works right now. ہم وہ کیے جا رہے ہیں. اصل اس میں نا ایک اور مسئلے کی چیز آتی ہے, دیکھو کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ میں نے اخبار میں سے خبر جو ہے نا, یہ 2 خبریں ہیں بالکل اوپر نیچے, میں نے کوئی ایڈٹ نہیں کیا اس کو, یہ 2 خبریں اوپر نیچے چھپی ہوئی ہیں. اوپر والی خبر ہے کہ زر مبادلہ ذخائر میں 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کمی, نیچے لکھا ہے ڈالر مزید سستا. کون انڈیکیٹرز دیکھ رہا ہے ساتھ بیٹھ کر؟ وہ دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں سب کے لیے اچھی خبر, ٹھیک ہے نا, سب کے لیے, ہم جو ہے پریشان جو ہیں ان کے لیے بھی ہے, جو جن کو ہوپ بھی دینی ہے ان کو بھی ہے, کہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. آلسو آئی تھنک یو گائز ہیو چیکڈ آؤٹ دیٹ کہ فاسٹسٹ پرفارمنگ کرنسی پاکستان کی, یہ وہ مجھے اکانومی کا نہیں پتا کہ ہاؤ از دس ہیپننگ, بٹ یہ کہ ہاں جی فاسٹسٹ پرفارمنگ ہے right now. Bloomberg کا تھا. So I'm not sure how that works. I hope آپ اکونومائز میں کر دیں گے. ہاں مجھے نہیں پتا, بات وہی ہے نا, انہوں نے فگرز لیے ہوں گے کہ اچھا اگینسٹ ڈالر جو ہے کس نے سب سے زیادہ جو اسٹرینتھن ہوا ہے, کون سی کرنسی, تو اس میں ظاہر ہے پاکستانی آ گئی ہوگی پی کے آر. تو وہ اب پرابلم وہی ہے نا کہ کتنے دیر تک یہ اس طرح رکھ سکتے ہیں. ابھی جب پیٹرول کی پیمنٹس ہونی ہیں, ابھی اور جب ہم نے قرضے ادا کرنے ہیں, ابھی اور اس قسم کی چیزیں ہونی ہیں, تو پھر مطلب ابھی وہ سارا کچھ ان کا ذہن میں وہ SIFC دوڑ رہا ہے کہ جی وہ ابھی سعودی عرب سے 6 ارب ڈالر آ جائیں گے, فلانی جگہ سے آ جائیں گے. اچھا بس تب پھر وہی ہے کہ وہ آ بھی جائیں اگر, ٹھیک ہے, اچھا آپ کو 2 سال کا دھکا اور لگ گیا, اس کے بعد جب انہوں نے ان ڈالر ٹرمز اپنا منافع لے کے باہر جانا ہے تو پھر کیا ہونا ہے. اچھا میں آپ کو نا اس پہ ایک بڑی مزیدار خبر اور بتا دیتا ہوں, یہ بھی مجھے تھوڑے دن پہلے پتہ لگا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سارے یوٹیوبرز, فیس بکرز پاکستان میں جو ہیں یہ پٹتے رہتے ہیں, اور وہ پٹ سے رونا ڈالا ہوتا ہے کہ جی پاکستان کا جو اس کو کیا کہتے ہیں CPM بہت لو ہے, کہ پاکستان میں ہمیں ایڈ کے پیسے بڑے کم ملتے ہیں, پاکستان میں مطلب پوری دنیا میں پیسے زیادہ ہیں, یہاں تک کہ انڈیا میں پیسے زیادہ ہیں, پاکستان میں کم. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یوٹیوب اور فیس بک پہلے تو پاکستان میں تھے نہیں, ابھی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. youtube.com.pk ہو چکا ہے کتنا عرصہ پہلے, جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چیزیں سینسر کرنی ہے کہ بلاسفیمس کانٹینٹ نہ آئے گی, وہ ہو گیا ہوا ہے. اب وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی ایک قسم کی کافی وہ لے کے آئے انیشیلی, لیکن ان کو بھی جو یہاں پہ پروفٹ ہوتا ہے وہ نکال کے حکومت باہر نہیں لے کے جانے دیتی. سو ان کا کوئی مجھے ایگزیکٹلی فگر نہیں پتا, لیکن ان کی پرسنٹیج ہے کہ اگر آپ یہاں سے 1 لاکھ روپے کمائیں گے تو آپ صرف 10,000 باہر لے کے جا سکتے ہیں, باقی لے کے نہیں جا سکتے, آپ نے یہیں پہ رکھنے ہیں. سو ناؤ یوٹیوب وغیرہ جو ہیں وہ ہیں پروفٹ میں پاکستان میں, پر وہ پروفٹ یہاں پڑا ہے, وہ باہر نہیں لے کے جا سکتے. اچھا اب پرابلم پھر وہی ہے کہ پاکستان کے حالات شاید ایسے نہیں ہیں کہ ان کو یہ کرنے دے گی, لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ملک ہے ادھر ہم کیوں پیسے زیادہ دیں, کیونکہ یہاں سے نکلتا تو ہے نہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے. تو
कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमें सूट नहीं करती, हमें कुछ सूट नहीं करता, हमें सिर्फ और सिर्फ बेल्टें टाइट करनी पड़ेंगी और कुछ भी नहीं हम फिलहाल, उसके बाद देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फलाना और डमकाना. I think you guys need to read that Amar Khan's piece because you know he has beautifully defined कि हमारा जो core मसला है वो किधर से आ रहा है. आतिफ मियाँ की जो पॉडकास्ट थी शहजाद के साथ, उसमें 2 घंटे, ये जो लास्ट वाली थी, 2 घंटे वो यही कहता रहा कि मतलब IMF के पास, बंदे ने कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो कहता बेल्ट टाइट करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट नहीं आती तो ना आए. इस वक्त जो है ना, इस वक्त अपने खर्चे कम करने हैं, उसके बगैर चाहे IMF हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कुछ हो, हमें कुछ भी वारा नहीं खाता. Well, the problem is that कि वो तो होने नहीं वाला. हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि स्टेट के खर्चे पे क्या कुछ हो रहा है इस टाइम पर, तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी इदारा अपने आप को खींचे इस टाइम पर. गंदी आते पड़ी हुई हैं तो और साल से आते हैं, तो कौन इस पे करे. अच्छा, इसमें ना सॉरी मैं एक और भी चीज़ ऐड कर दूँ. सॉरी क्यों कह रहे, बोलते रहो. वो ये है कि हम ये अक्सर बात करते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी में यूं कर दें और फलाने में यूं कर दें. ज़ाहिर है इनका ना, मेरा तो ये ख्याल है कि वो इनका रोल जो है ना महदूद होता चला जाएगा. इनिशियली शायद आप ये नहीं कर सकते कि लोगों को फारिग कर दो, ठीक है, आप ये भी नहीं कर सकते कि उनकी पेंशनें कहो कि आपको नहीं मिलेगी, आप नहीं आपने उनसे वादा किया था, ठीक है, जब आपने नौकरी देनी थी. आज आप इस तरह की चीज़ कर देते हो ना किसी भी इदारे में, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा. कल को रियासत की बात पे तो कोई यकीन ही नहीं करेगा. वो तो वैसे भी नहीं करते हैं, बट स्टिल. सो मसला ये है कि आपने लेकिन ना आज से ही, एक तो ये कि इनके रोल महदूद करना शुरू करें, दूसरा ये है कि आज से नए लोगों को ये बताना शुरू करें कि अब से जो है ना ये और ये नहीं होगा. मतलब अभी जो हायर ही नहीं ना हुआ उसको आप ये कह सकते हैं कि दोस्त ये पेंशन वाला मामला तो इस तरह से है, या नौकरी में फलानी चीज़ तो इस तरह से है. जो एक दफ़ा हो गया है उसको तो अब आप मतलब छेड़ेंगे तो वो अलग ही क्रांतिकारी निकल आएगा. देखिए मेरी बात सुने, लेकिन अभी भी आपने मेरे ख्याल से खैर उनसे ट्वीट डिलीट करवा दी गई थी बिकॉज वो ब्यूरोक्रेट थे, उनके पास वो 4 व्हीलर गाड़ी आई, वड्डा डाला, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने तस्वीर छापी के अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिसीव्ड दिस एज अ सिविल सर्वेंट एंड ऑल ऑफ दैट. Those are also the supplementary expenses जो आगे मुसलसल चल रहे हैं, ठीक है, they can be stopped. ऐसी कोई एसेंशियल चीज़ नहीं है जो उस वक्त या AC या DC को इतना बड़ा डाला चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक मैंने भी हुकूमत में काम किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो अगर शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर आपके साथ बैठा ना तो वो आपको बिठा के रखेगा, आप कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हो. अगर बिल फर्ज आपको बाहर जाना पड़ गया तो टोयोटा आपको क्या कहती है, दूसरी गाड़ियाँ आपको क्या कहती हैं, एंड ना बड़ा डाला, एंड दे आर एक्चुअली बोस्टिंग अबाउट कि ये देखिए हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी आई है. दोज आर ऑल्सो द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दे नीड टू कटेल एंड दे कैन. अब ये जो हमने लास्ट में किया था कि जी इतने स्मार्ट टीवी आ गए हैं कॉन्फ्रेंस रूम के लिए, व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंटलेस एक्सपेंस है और आप ये किए जा रहे हैं. 21 लाख का एक टीवी, जी इमेजिन करें इंपोर्ट हो रहा है, तो फिर आप खुद सोचें रियासत कर सकती है ना, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन से इनके चौंचले समझ में नहीं आता. अच्छा जी, आगे हम चलते हैं और वो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आपने देखा ही होगा इंडिया के अंदर जो इस्तकबाल था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बट द टीम हैज़ बीन अप्रिशिएटिंग ओनली वन थिंग और वो ये है खाना, ठीक है. लेकिन इस खाने में जो रंग में भंग डालने वाली ट्वीट आई थी ना, मैं उस पर बहुत मुझे खिंच चढ़ी है. वो ये कि जी ये उनके अपने अल्फाज है कि विद बीफ नॉट अवेलेबल टू ऑल द 10 पार्टिसिपेटिंग टीम्स इन इंडिया, पाकिस्तान टीम्स डाइट चार्ट इज मेड अप ऑफ डाइवर्स मेन्यू टू मीट देयर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स. ये प्लेयर्स ने तो नहीं की. नहीं, प्लेयर्स की नहीं मैं बात करी, ये वो ऑफिशियल की तरफ से आई थी, प्लेयर्स से नहीं की. हाँ, ये कोई पता नहीं तज्जियाकार था या क्या था, या तो वो साथ गया मतलब नहीं, वो थोड़ा सा ऑफिशियल कैपेसिटी में था जिसके ऊपर इंडियंस ने भी आके बहुत रिस्पॉन्ड किया था. और मैं खुद भी पर्सनली कहूँगी कि उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट चल रही है, उनकी सब कुछ मिल रहा है, तो व्हाई वुड यू गो ऑन टू द बीफ पॉइंट ना. आप जहाँ जाते हैं उनके कल्चर को आपको देखना तो पड़ता है. रीड अप ऑन बाय द वे खैर वर्ल्ड कप उनका फुटबॉल का तो हो चुका है कि कतर के अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स थी उनको सारी जो करनी पड़ी थी, क्योंकि उनको था कि उनका कल्चर है और हमें इस तरह बिहेव करना पड़ेगा. हाँ, कतर में भी था कि वो बहुत लिमिटेड सी जगहों पे बेयर मिल रही थी, बाकी लिकर किसी जगह पे नहीं थी. एग्जैक्टली. सो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि वो मतलब पाकिस्तान में भी मतलब क्या कहते हैं, कौन सा पोर्क सर्व हो रहा होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए जब वो आते हैं, वो तो सही है. तीसरा मुझे खैर इसमें ना पूरी सही एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मतलब ये जो उधर बिरयानियाँ पाल रहे हैं और बाकी हैदराबादी फलाना और फलाने का फलाना, वो जो सारे डिश, हाँ ये प्लेयर्स आपको शायद मैं सुना चुका हूँ, ये इधर भी ये पाड़ते हैं सारा कुछ. पाकिस्तान में मैं पाकिस्तानी कैंप में गया हूँ,
और मतलब कैंप लगा हुआ है और उसके बाद खाने पे मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी आ लें खा लें। मैं गया तो उधर वो कढ़ाइयाँ और ये वो सारा कुछ, तो मैंने उधर मैनेजमेंट से पूछा, मैंने कहा यार ये प्लेयर ये खाते हैं? उन्होंने कहा यार इन्होंने कुछ होर दियो ना, तो वो कहते हैं कि यार हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक अपना खून पसीना बहाते हैं और आप हमें खाना भी ठीक नहीं दे सकते। अच्छा मेरा नहीं ख्याल, मतलब खैर उधर रोहित शर्मा तो खैर लगता है बंदा ही खा ਜਾਂਦਾ होएगा, लेकिन Not fat shaming. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोहली ये इस किस्म की चीजें खाता होगा। कोहली said in one of his interviews कि उसको बटर चिकन, मतलब उस टाइम पे ये बहुत फटे मुंह है, ये बंद हो गया, सॉरी। कोहली ने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि he hadn't had butter chicken in like 5 years. Then I saw another interview जिसमें उसने कहा था यही 3-4 साल के गैप से कि मैंने बिरयानी भी नहीं खाई। That's how particular he is. By the way, अगर by the way अगर डिसिप्लिन की बात आती है तो अगर आपने ESPN पे नहीं देखी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अबाउट हारिस रऊफ, तो उसके बारे में जो है ना आकिब जावेद ने कहा है कि इससे ज़्यादा डिसिप्लिन प्लेयर इन टर्म्स ऑफ हैविंग फूड एंड एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दिस, इससे ज़्यादा डिसिप्लिन बंदा उन्होंने देखा। अच्छा ये खैर कोहली पे हम जरा लंबा बोल गए, क्योंकि मसला फिर वही है कि कोहली जो है ना उसकी बात इसलिए नहीं करनी बनती क्योंकि या तो पूरी इंडियन टीम ये करती होती ना, अब रोहित को देख के छाते होती जा उन्हें सारा बड़ा मारना है अली, जो भी है वो किसी कोने से स्पोर्ट्समैन नहीं लगता। That is true. अच्छा तो वो खैर अब उसमें इंडियन भी अगर टीम में कोई एक बंदा या पांड्या भी लगता है बहुत फिटनेस पे काम करता होगा, लेकिन फिर वो बात है ये तो पर्सनल चॉइस की बात होगी ना, अदरवाइज कोई उस तरह से वो नहीं है। अब ये जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम है या ब्रिटिश ये इंग्लैंड टीम है, इनके आपने देखा है कि इनके आप मुंह पे तौलिया डाल दो ना तो आप बॉडी से पहचान नहीं सकते कि कौन सा बंदा कौन सा है। इस एक जैसे हाँ, सो इसका मतलब है ये लोग तो कम से कम टूर्स पे कैंप जब लगा हुआ है इनकी डाइट में ये चीज़ें नहीं होंगी, इनकी कोई कैलकुलेटेड। खैर ये हम अपने अंदाजे लगा रहे हैं, अगर आप लोगों को पता है कि ये स्पोर्ट्समैन क्या खाते हैं, और स्पोर्ट्समैन जाहिर है ना जो दूसरा एथलीट है ना वो तो कुछ और है। नहीं वो अलग सीन है। क्रिकेटर जो है ना अल्लाह दी कसमें ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। वैसे ही मैंने आपको बताया मैं बैट्समैन को एथलीट मानती यार तुम बहुत बदतमीज आदमी है, ऐसा कुट चढ़ा हुआ है लोगों ने बैट्समैन। बाय द वे जस्ट लास्ट प्लगिंग दिस इनटू दिस, वसीम अकरम की जो एक पॉडकास्ट है बटा फास्ट जो उस्मान समीउद्दीन करते हैं, ठीक है, आप लोग वो भी जाके देखिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स अबाउट द फिटनेस एंड हाउ इन सम इंस्टेंसेस ही वाज लाइक बढ़ गई प्रैक्टिस, बढ़ गई फिटनेस, हम ऐसे ही जाएंगे, सारी टीम इंजर्ड है, हम क्यों खेल रहे हैं इस तरह, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। सो यू गाइस नीड टू वॉच दैट। हाँ लेकिन अगेन वो वाली बात ना कि वसीम भाई ये गिफ्टेड आदमी थे, उनकी चीज़ें मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते दूसरों पे, क्योंकि उनकी होया है नहीं मतलब वो ये ना कि वो बंदा इंजर्ड भी खेल सकता है, आम आदमी नहीं खेल सकता। वो बंदा डाइट का ख्याल ना भी करे तो वो कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा हाथ था उसका, उसके हाथ में हार्ड बॉल जो है लगता था जैसे उसने स्क्वॉश बॉल पकड़ा हुआ है, ठीक है, मुंह भी बड़ा। उसकी मर्जी थी कि रिस्ट को इधर लॉक कर दे, रिस्ट को इधर लॉक कर दे, वो बॉल उसने उस तरह, ये बिल्कुल ही वो गिफ्टेड था। उसको तो मेरे ख्याल में एज ए मिसाल भी नहीं देना चाहिए। नहीं वैसे वो मिसाल के तौर पे अपने आप को काफ़ी दफ़ा उन्होंने कोट किया कि अल्लाह दा वास्ते से एंज करो, बट आई नो द टीम्स एंड वो जो शॉर्ट कमिंग्स हमारी हैं वो चलती रहती है। एनीवे गाइस 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और मुझे हॉल पढ़ने लग गए हैं। ऑल्सो आई एम इन अ टेरिबल मूड, प्लीज़ सेंड अस मनी ताकि हमारा थोड़ा मूड बेहतर हो। ओके बाय बाय।